balara pa yam singe ton wakat nga ton ampusa mbar kusote ton wakata letama yam la nge ya la fi sur émission wakata mate lepam taba dans une son on saral taba te bi la mais la fi la bumbu e bi lam te fosanke bara yenda yele yi wa nge lotorira te nebo na nge yi nget bam damasin kewa yawa e be za bumbu no wakata ngombe yi nge be ba pour moi te ba ma wa na nge yewa ye nge lokodi ne bantara ye tara fa le brazal donc ringa e taradam te hawa te la fi sore serdam te net kan fa bom bang ya sobo la serdin dike mbam la fi wa te bala la fi la bumba fa zanga nyere to entara ligidi 90 to entara rosongo 80 pa mangan ya sida am kana sida donc la fi wala bumba fa ya dina ya nong sawa en kata ligidi halen ken puy hilita suro no mate hale kana nay di zamana de zamana ya sama am kana sida donc ringa la fi sora serda matiam dikamane émission dikamane sonsa dikamane bumma fa kelerne de hantar sagala me e to sagala mate bala ton taradam te kala ka bangana wa pakamet yam meton mi minkien meton yam tarada ba ka runa me yindare na mana la auto ringa ton son tarab zembe ro ka nan compla sore te to so biu la sonre ba yam sandami e be lamte won pena on kurwa fu ko auto lende ya mam la fi sura tol soba asida mbonti Abdul Hafiz Bandi wala mam tumda ya tupran ya ni tisan anyera avado apehdo abisi bum ya nyoru burfa en twinki adam bisa wengi tia naturel la ya ila mam tumna ta samtini bu so je mima ya sida wala hayti la fi soli kale bor sokoli ela yam soka atletum ngomam pa ya auto bala voilà donc ya auto d'accord donc demi mete nyam sinkena be 80 bob ka boy ya sida voilà bob ya bobo ya auto voilà la fi ba pala men kenda ya auto sida donc serda mete boba me bona ya auto be hondo gabi fa yam ta da mi je bakanga na ma na wana na aboy atwendiga yam to rabala ya sida na abo te pa ba manare na abo te pa manare ya auto be yipo ya ba pal yima ma hatab gom na goma bi ko to lagi yam han to ngoma ne to ni bil fu bala mi witi yam me puku da me ha ya lafiyo wengi ya sida kerbe yam me ya auto yam bor na banga lende bon ya ma pal ning yitu bonte corona wala am datan soka ya yebala okay en kabe hani coronavirus en découvre la Chine bala Chine là asim ne ba yobo te yorna serin ki dunwa time senta pisi lunwa ta time pisi la en ki on bi pisi la zaka donc la abara autonoa et aya bara ha iti corona wani latin wa bangla latin yilam ti pugula latin yilam ti virus lam nda singi yi hal hon ko si en wen coronavirus quoi voilà hal 2002 bien à Biligri 2012 bien Biligri la 2019 à décembre avant le bien à Palma ça bala bunda ga nyebla marati ti microbe lamba han tigim ta ban ke lan win ta ba tum même tumde to tumna ya appareil respiratoire la attaque lati lam ti vouma appareil wala attaque la ayawa pugulu quoi a forma yawa pugulu ni la pum ke lam pudati coronavirus la bangade ba ta samti ka yuro la wotoyi bangade ba nan gi da yuri nan kwemen voilà kana mbo mensa ya yu labna bon quoi no ben ha wo to ya ha wa tu pour la bangla pour mo do mi mbo yuron kwen e wa palu bon kwen yuti a palu tip mi na ilin tip towe maîtrise ba lin am dinga mi ba yo on to maîtrise ya auto donc ya yin la ndat mbo yuron kwen la bo vaccin nan towe ti a prévention ti ni ba tu inter vacciné ti banga la to nyo ko quoi la to en kiben gehe wonnam sora pole na pa ma team to neutralisme rabi yam yim ti pinna yelzina hiji coronavirus to no wala mo na sorti biwo ruzol damba ata handa ki ting be ki len vala kama zanga
tin kelon ki wa sakon ku wani tout ça wana voilà bon to maîtrise yi on am son rapport ya mimti neb me mbete be a jour d'arfa et ba boud yik na nam ni ba me be sol zugu bala na yilin tongoy elemini ba ratala ken tori nin bam dam ha jiwa ba yi pal boud fa bam mi nan tongo mi modori ta sebo yampa ye hanka ha miti wa ba hambe ti fo handa to mo ta she atin tu huyur quoi voilà wakat ninga yam mimti he gabon bangda ye ndar un découvre sida wa traitement nan ka kosi bon il y a hôtel pour la vignette qui le 4 février au mahama voilà to comme sabab ni ngum ko way voilà donc à la loi 1947 donc l'échelle ça t'a la limite lamba yadi di dunu hanti ko to yela mi ya wuso quoi ya sida pour mettre tu mal l'échelle c'est ngati kinji ni ngami ki ayelle pour ka ser den kibe quoi donc la coronavirus hiwa bangar ba sitigma tabna motowe ngesi amine bankanga dunu wuzu yam hange he tima huso fa be l'échelle zugunun la be prévention la abbe tum zugu bala na yilin tungo ndekul ba min banga yabu la pour l'instant nan bangi ab yelam ti bara ab tarahdami ti ya bonna welumsa wani bara wani yam mimti chinois mbaya yani ndit libo bon ab taraham to biya nyusura wala vi man no rentre be viron quoi bunyinga ab tu min diko bon viro to on devira bon ville hein yamiti yom ya rabi ton afrika net kana sakmana itam tina sa tim hu so min net kana sakmana yi shinep timin dik wafu on tawoto kilin ti wafa vi tabgara tire auto balan kilin kasra ta vi ma kilin ki azima ki ver pourwa tablikin te ba meta ati ya warodo bi ya wati pour ba mi ya bunin quoi la mahawa babta hamti ya wirumani himbe koma pourwa on wani bankanga coronavirus voilà yami ti chine ne ptimi nyurzim vi bala ning wala bon pourwa ning wala lok pour bala zin ya qalsima vi c'est te pibir ba to mo abadan bala ay ti yele kay hani bamba auto wala bonna beta samiti bonna e mbona sobti bonna wa adam yima yule zanga wa zamsa ab nyoko dala bi ndita vi si gihe zanga funa ndela vi wan zanga ndutun warna men donc bangda sanata hamti anyi wani baga sanami ta hamti akoma pourwa absen nyoko de bio ning be ni ditonwa an wani baga parce que bu nyingla ban ta woto ata samti ma asingna nibning fa velus han pama ablata la tokoni ra ninga ya shin bonna koma ti da waton ko hozini ab haman pesha yogor bi oda waton ko hozini ab examine ba mikam ti net fa ta la tokoni ra kanga ni la ban ta ti ba yibe yam pa ni ma ha ni kitami ti bakanga misal fa na zara min ni liyoda voilà liyoda sakal ha voilà parce que gom da fa ni ba bangi boy wani bara la boy twiti bara c'est la boy twita kawa voilà donc liyoda ni bana mo do amin do liban ditin la bah yeli latman bum ni be nan kawum la kanye la ni be fokale ya yel quoi fona wa créer la yeni nan ki na ma fo men donc fo han woni ko ta ababa lam ta hamti bum kaman quoi donc ya lin kité bara han yokne da a attaque da fulu fuda ning fulu fuda poko ya woto la ban atum aning da fulu fuda poko atumi kita soba kale tu fusi tele sesra atum bulu muyura shima halti atuntu ne soba yori ya mimta yika a hanjon koni ba wuso ab hiyak milliard damba en kinsa pour ya milliard damba ti ha wali telebisi dunu wazanga la in kiyo pour tabnan kame na yel raninga abnan kame na seraningi parce que singa chine pour moi la lune mi kam ta lom sa timsi nta timi pisila zaka la han ki dunu zugo donc la ha tim berbera han tar panga bon mam tara bondo fo han yiwa chine wa
ab examine de fo ngehe ya toto la ban yehna ya ban kan na watiki timinin katar pang ya auto han kebe ya danger wuso quoi ya danger wuso donc net fa riba ana modo ami zara min ni liyodo ti bala ta ham ti ali yoda wani bin makangani net fa na gusa minga ni yel yalsi yampani bala yele ya wuso fi ma point ni ba hikin create ya yele pala ti tin wa na ma ban tin ti ani mpukuru quoi wali gumu ndi ti vire ya ani mpukuru be ya suki elem quoi voilà donc abta hamti anyi wani bara abta hamti halinti tabi pela min la bara yokuli coronavirus anyoka bi pela an ka yir kigo yobe bon donc na kapala bana detecter tikite na examine ngeti ya ma wala tun yoka bi be along ala ma rugma wakat bi biya hantara ma tama ofu no la yokubi ga donc abna bi la ba bon tu mi ka tara ba ba quoi donc ya ma wala na examiner nange mbang ba mi source han yizini nga ne te to stoppa yampani la hanti yodin yida ya ropa la velution min attaque ni yida yampani ya ne ban ta yum pihnu la na hanti ta yum piso bla na bamla a han juen ku so yida quoi voilà la han yoni ba ya uso ba yam hanange akulo to la yimri minga han jem yum pi tala nasi voilà bam me yikna zabne ba atin yo soy ta kelen yok yenda lati lam ti pipi wa ni ba yibla hande ngyoka a han yoka aso pipi wa ni la ya bika han ta yum piso pela yibu amba yis ni wa a woni ko ku yinda ni da yimra ninda soba ya nit hen daga zema yum pisobe la tabo toni te tolgo ninga ni gaz minga ninta tongo fu ni gaz bo aka tongo échapper ki donc kidam ti banga auto noa aya danger wuso bon ha ni hengete ti proyel dunu wazanga bam yelam tanan ka épidémie abna ka tun ita épidémie la akana nayi likitami ti makanga alata gunsugu fo hana de kenge nit ya maran tar makanga linti fo mani maso me ngazanga ludnyo woni nina ni lo tema masakala ma yon ton kenge bara donc nit han liva ya hanwa ya la han pila na la geta ese ma atala lambi katala asaba han le yiwa shinni ti awayi ko konso bala ma amanda konso amanda vuhma han katun vusi a wing de nyisa donc yel ba masiba ma ha mbeni asaba ta ha ya ni de yiwa shinni asaka ndika telephone ndi ngbolon to slo to la yili la wili tin yin de shinna wa la woton tari ni lo tem ni nande yin wa menga to protéger menga je mbangi ti twim ti a danger pour la bam hambiwa to protéger menga yo ton tipinda bala kamro tipare ki ayo yamin to be je yin a karamba dunwo zuga bang da sanda yelam ta sim han ni tu spécial la zaka la hanyoka a han ko ni ko bahnu la piwe la zaka bon la ha ne be ko sulus confirmer na ma abi yelam ti ayida auto ata auto bu nol pisi so ni heti ni tu pisi la zaka ya ni bu nol pisi la han je yok ne ba a han le je en kuni ba meta ko bahnu la zaka bam pisi donc yam pas ni sila donc la ni bu so min ka kiu ni bu so so yim pam la fi yam pa yende la abna ka pam traitement exact un twin talent type coronavirus te wuli ti ya traitement la auto ti ya team ti han yik fo biblique ni type fo voilà donc ya tit han win hinda talent type fulu fuda la vouma problème dama la ñu wing dama ya la consonant ya ti bamba la kelen talma ha essayer nanti pas on to sauve ni psanda donc hambe coronavirus pour bilu la auto d'accord voilà ton taradam ti ton médecin inquiet pour moi ton tenga tor dam ngi ki ñan sama mana conférence de presse ya auto on expliquer ya auto yel ne batte bunsi wala ton mim ti ton ne buso yite kan ken shinne ya auto bala ala wuso yite kan ken shin ti ton te da fanzanga et tu sur ma téléphone dama moteur dama et télévision rama yal wuso fanzanga yite bene donc ne buso yite kan ken be waya mon tok sa an ken be wata on wa mikte fo yi ya façon bala ya façon
ai fo nan keng lo tu na bore ngbolé Ya woto. torse te bam me bangte en tout cas fo me yi tentara Ya woto. la ya woto ni woto Ya la wen me hawa song te fo me han tabe bi fo me gun ni riyala ha Ya woto bala. la gun ne voilà yegal yal sa fo wan nan tuma te fo tume ay Ya la woto lebe bala. ndiko sor bale lebe mo ha ni luna para frontière da mamenga ha ni china menga côté le ning fa ba ha pa ma an kinta biye da wa aba manam ti famille bu do fa wayam han tali za kan vibe biya am ba yam ya yam kwa ba ni ba ikali yite la ma yi fa ni yen na yi an kin tira jibisa la han wende wan wati yam pa man titi kala ni ba ikali yite za ko ni de pour maîtrise ba rawo to la man kala bu ya vo hum ma ta twin longa ya danger ou so ya danger donc la man auto fo han yi ni ben yeh sur place na un contrôle fo ngehe fo han ka bada ti fo yo on kingra ma fo na le tan kin za ko dans le contrôle la fo est-ce que faut kalik mara wat na ko be za ko donc fa na yilin to on sie mara la ban ni ba nit fa be pilison za ko ma voilà mi était mise à la quarantaine voilà ma résidence surveillée ma la boni voilà donc il y a auto wakatu ne lakda auto na yele pa ma mana se yolo donc il y a tilati boto ne te pa to maîtrise mara ko ya auto d'accord donc ma hawa na le watenga waton takadam te nyam wuma me la gi sagal sa ti nu sagal sa ya ba pa Allah nan ke ni mo po wa net kan fa be ti gugur kur ha yi vinya net kan fa pi de zugo ton me Burkina Faso ton pi de zugo mo hono wente yalla men nambe kati nanka ba men nan na menga te nambo hono wente wenna yisa ngodo ara hale wa passé donc ne da yende te imi te duni wa seba ka yido to ya sida yalla watte ko mi yidi ya sida yam kane donc ringa takadam te yam kila la hagi sonsra la hagi sakalsa e wuma me ne ka fa sa ka menga ne riyalse ne ka fa sa ka meng ne hinkabe ya woto voilà wayi kwale to no mam data mana mam mi wala man ne ba yi katara yi voilà donc ne kan fa za ga meng ne ni me yel tu wa pa mo la na ka pa am ni bata yam ka desida donc puisque fakara te yiwa de bata donc yel kan me da yo walo yel me ka de bata wa yel wala man na pam fo donc ya woto donc to ta dam te ne ba wuma soma dan tume la hagi barko so ne sagal sa te bala bo capable na wuswe ya woto donc ma ha nan wala kan Burkina Faso ma ha tidmimte ma hasawa ya wusu ya poussière te février nan kien dan pa donc yam tara bon nan to ne ba zikang me te riolo wa kien yam tumna pour ma ha tiki tak bo ha ni wala ton hombe kuni ngoto no ni ba fami mti ya poussière wakato ya woto den poussière na ala tam tener fa protéger menga bala microbe la muso be poussière la pour ne ga bu to be be ni ya ne ba man we kenga ti akui chere un bokon na toma ti poussière la likda ne ba ndouté ne ba fin de bi ne ba tubo de ti dini woto fa zanga ya microbe lamba il y a microbe bam tous caterci la massa et net fa un protège à minga fo hambe mobile pour fo na paravita wa voilà to hantal kilim to ningi na yili protège mi ngi poussière na fo hanso wa moteur li fo bo wordo ya nyugo fo mi yagalari protéger voilà o lekina ni no fo mina yi soninga poussière hankabi bara hankini no hotala show so fonti man pam kini ba moteur hametu voilà moteur da mayi bon ke 6 mètres ba mi kira 6 mètres la poussière ba hambe mi donc otoni fo hana gan yungo bi fo na yi bero fo timbo kam nyungu yunga pour na yilinti poussière tek dan pada bi akana pam san ki pour quoi tek dan pada yu bokon fo ha fin auto pour na mi kam ti poussière ya mi ya auto voilà donc auto fa solution namba ntimbo on contre kali poussière bon par de ni ba mi tin kinda bili hu o fo mi handi soti sola tin nabdali ti poussière yikni fo katin il faut be mobile pour bala par vita il faut kin yar bala kin ya fo tabla han kinda
sura kilim sa lahagi ti poussière ki da ba na yamma na sagal ne bazikanga ya sida ni ne sandik sora ya waya yebal ya yebal tar mobile ya woto ba ya wa sora ya ye sore yam pa yen a hanken na aka mitin ne men ken na ayo donc wili wara ma ya tilet ba men yanse ya sida ta loti poussière lo te ba mi lo donc to fa yel han ka jemse bon ti faham kinni mobili fo mebe ton hungom da pour bala ya mi man pour bala son fo mi hin tinter quoi fo mi hin tinter ka na yilin tunwe on ko ni bata ba mi vima ya sida ti ya woto balla vima wala ya woto la vima ti bo kinni mobili wa kinni montelo ya woto biti bo kinni montelo kinni mobili ya woto donc rin kite ti am hana ngehe yamna mi kami tin kini ni mobile bam sugula yir motewa namba motewa lam sugula mi yira no namba ya woto akani ma maram ya wuso ça c'est vrai donc yo yimta ha fofo fo soni sam polo bakane sila donc ni wa kitami te population enfin certain na ataba ngehe ha ya wala bonna wa sagala sa pourra apta sa min geti nyuko mi ngotoni ndik sashi wan lobro sol sugoto ya bum ka jemehi ya bum ka jemehi parce que faut certainement contribuer le tenga yiler mda pour kina ka harun tuba yale fin yale yikinti route yale sar yale ayel yala quoi fa tala yi spécial ya libre politique le mbi mobile mbala saka lobro solo zugu bala tu vois ça il y a des ordres quoi ha wala timini antarab kamila wa sewo zuta bam dama ning dila alman hatti ab yotte zugu salari nya woto bala be ko le lo be ko le lo bari parce que lati yelami ti vima ya yamna na taba on kol taba les son taba ti yel dawa way watun hon gombani huwa waya midi kare ba fa yikinti bo ma gai aye da foti mi men ka bo ma gai di foto ka be tawa nyuk fo ne da to wa nyuk yingo lem ha na tabon ko ko ti ma ga kawa lem gidir ti ma ga kawa yam fa na tabon talafi donc tin ka tu mi ti désordre ha wusuki ya sida ya ba manam ya par ba kin yiki be ron pi sola ti yo sab kin ba be mobile pour bala nya ka sa se ndi libin kelen lo so ju bal sen ka gumbi motel ni sobta ndo salaran bi tu as vu non ya woto ba donc des sortes là où so motel so mitu so mi genre bi do ba la nyuda mbonti bisa ba bi lo mli gibi mo ndika bana lo so lo sugu bala la ket ndori ni ne min bulu woni non to wala fu ya woto woni min fi la ba yete fa kanye ma hana sigin dat le pam pam ya sida donc ya des ordres les hettime pour quoi donc tin king tora kato damba yimete kan train tum ti tinga king tori ayo ba zak potini de hambi bi a désordre ka tum sama balea zaka ka ti propre katwe ya yam yikim man yi tale wa tabalan tum yari ti ken li a désordre donc ni fa nan ta am ti ya responsable faut me himbe tinga faut me contribuer faut me him man teka ti sama ya bum la fo yen sol zugo tali ran tim pour lo neda ti fo sigindika zanziga ni fo minga burkina pidem fo minga fo mbonti burkina la woto ya woto fo kala ti yel pam ne di parce que yen han pam ne da ya wa pam fo minga ba ya woto voilà donc ya woto ni mbe pousser la saral sa pourra bilu batte nan torse comme mon ça ya mimti bo wa kamay linam ti sidi protéger soma ti hindik kama kingade école sala bon kini bilu quoi ya mimti parbam bi rob sanda ndik kama bal yaqla bala bi gam timi ka ngana bi pour wa len batakile fi bi gede mo tera yar bala ti fo hanji ngede bi pelen yirda haka wonna am ya yor sokna ba ya mimti on to voilà bi ni fala lui mi ya si le brûler ata yon yenya bita bon parab sana bulum ba kama to kinda bela sana bulum kin shewa to men ka quoi to ka be donc yele ba ma fa yela avan sirda man gusgu la kama hadi école to bo kama bolo ko mi wala yam pi nonwa ni to han vour pe ma bi poussière han tabe tek be ni han ta to man pek niri yilra un soir bala kama ngene lerda ni watni ba hawsu wala wa par be ya kuim damba ka tuum quoi ya ble bala ya ruum ba pin wa handa go ma para brama ya mumam la yambani donc la yela me pour kuim na ma anta zabre be so kama do kama sewa abto kale bi
biga fu ga pek da mi biga ira fu aninga nuidle amana wana ayub to kai yab ken bahti kama désordre to bala ti ya nimbana quoi ya nimbana donc dina bi yele bamba fa tongoy ti yilramna ali de ba hu so yizak pour barka reda awata ni ba tous katte ka zak pour voilà yam ti ba ha wu so fa ya ni reda pour la yite la yilramna ha bébé ba yam ni na sa tim sala bon ha ba sa ka wo waton tim sa ya bon net fa ali ka responsabilité olete kinni mobile menga abunu wuso fa ba hamin kinni no ya woto tia espoir ne men keriya widi la kabe wo men wato be kadi fo mi han tun yendi balalin fo kinni mobile bedre ma fo me kana na la gobni fu beda tu vois ça donc ya yel wakatan lo quoi ya hal antiquité la wakat yen la ya sida yambani donc ya woto be bilfu tidnan to se poussière mi han kinida obsera da min gehe bala poussière la tin wani konso tin wani miro atin wani tuba zabri atin wani ba husu voilà donc poussière a han kinita singa konso yamna wulgun tipala tuli bumning fa han twima nan ko loye ti basa wala tuba namba to nettoyer ni manafati a properly voilà auto sama poussière aleti nam se nine oh voilà bala nine la kindo donc à savoir mi comme tenine kata lafié donc tu ni vet namba tu importa mi ne ili ti koloro quoi voilà ya auto la jiruna wa mamna sokama tonna ngoma zokonga kwa te mi comme te zonga a kien prafo bon ha ni wala zonga bara yam yimti wakat la wakat budfa mam tire da ne ba ngom zonga yelle ti ne ba ka wumda fonri ni te ay ya boti on sabay dal fani na gom zonga la ti lam ti zonga yam ne auto no ha abhana nge wani kwa ban ha mbe zaka pour ni pisu ni bi piwo fa ta la zonga aya yen bara ti ne ba solo don ka gomi la hana vérifier bala watu mi kam tabibi ayo ron bebe wa bonki di zonga ba ya wuswa bonki ta nam hadni ba yam ha soko tobna lu ka yam yele en kita wuswa ya zonga wuswa fa ya ban longdum yam pani parce que yam ni zonga ya abehi ya hepatite zongo abehi ya sida wa zongo abehi ya syphilis zongo abehi ya gonococcus wa zongo ata wuso on taban pile zak fa la wuso fa ya karma ban longdum no mi ditun je so la na ha fa zang zo ya karma ban liki tamma ha ti zonga han tan ni dai han kin tu prends ha ro wali ni na pa kan tipe bala ban longdum absali lo biga ba na yoka biga donc linkitma ha ti zonga ba ya zulwe wuso on ko za salamba la ni ba ka gomda yeli absinam ti waka yeli ti ayor nan namaba la namaba nan dor kam ninga donc la tam de type zonga ta yizaka poa ne di fa dor biga min yila fi biga ya woto la jwen dor ya bandi ya sida ya linki ti zonga aya yel beru so wala ya mim ti zonga abambo na sobti sida wa nyinda amanda butola minga zugu man zongo nam hada adam biga mbo na sobti hepatite nyimi akit mana même zonga bala twin na mahnida halti problème ne mpahde anam bi sona twin min ka hepatite twin min leben ka sida twin min ka syphilis twin min ka gonococcus la sora min han ka tumniri ni la pukul yinga zugu ti pinda mara bonti solo yampani ti banda be pinda to bonti solo hati la sulga était à suluhundum bon ha wa bangla puwa suluhundum ni da ya tori la ham pukuti ni batiti ya suluwa yimi ya tori la ti lam ti suluwa handum ya a pukule yinga zugu man palpal woto wa ko ni ne tekele filibel filili bonro nkatal ko mi suluwa tin pukoto sona halika tum sama me litu man même chose linkiti wasul rahman toto linkiti lu nem na mi kam ti ne be di sulun ntarabam kale woyi ha kan yin kurkuna mahali ba zon la yura parce que wilgam ti boy
ay sulwa handalum ne da a microba ki da yinga nam hada soba hatti kana nay zongoru nomi ya même chose bala sonra hanka tum sama ya tile bala ti zonga yon qasoba nam hada to kami hiya buningi ni ne mi zonga ya bonna ya yingonga menga ntara allergie ta tu so wasa faninga be tu mi ni parfum ninga be tu mi wa woni il bambura tu mana mi c'est ça ti le ba zonne halin na mahta ti abhanka yikin gepinda biside ya yelle donc zonga le be mi wasi filicien ya mi ti mi keti ya kalma bandongo wala yimi ya bansi ya danger uso ya bansi ya danger halin tu wasi filicien ne buso kami ndai ne ba buso mi gono koksi wa mi hépatite mi bonna sida wa la syphilis a buso kami ya on tala ne ba buso syphilis a tuim tiam zob da salar ne liba foro on yiqim ba zuba viro toy nge donc yam yelam ti zu kon ra ya non zu kon wa iya yinga jen nam sanna hiwa ki ti zob da kaliti mbuli wa zu kon wa hankali syphilis zu kon wa toli yam mimti bonna son raba mi tu salar zu hal ancien temps wani bin hinda yudu blama uswa tu yurama tiam da neta kinda da zugo fa zob da libre fil woto voilà donc tolo le wad no akondo donc ni kitamma ha tim ya son raba problème syphilis mi tu mana woto la syphilis a tu min hanini a tu min paralysie ne da a tu mi mpuku yinga zugo ya bouton lamba wa han tu man zongo wa han tu man pelati ya noada wa han tu man nura pour min ti ya noada nkaseti binura yinga min ti ya nura bala bebe nkaseti wodo fa syphilis tu tuma mi den babamba ha ni gono koksi wa yi soba ni ba wuso mi parce que yi te ko pela tola yi te ko pela to mi ti yon la mbonti mo habone kati sompi na sare di sot pisa ti bambi ti sompi donc ma ha ni ba wuso mi inda la ha syphilis fo hando biga atum ti biga ta wa yum piga ta ananka bi yidi yuma ta bi mi atum mi bo yo kam ta kabiti wa han tum biti la yama kabiti syphilis tun tuma woto linki di bangdab sanami ta di syphilis a mushiba mi yida sidaw bangdab sanami ta sa woto hani wa tu pour bangdab to so voilà donc kitami bamba mazangmi ni ba le bang bumbaye yo tin sama rugum lan ka rugum tek la na sama yi atun sama nyammi akarama ya woto edik biligri wa pa apela ha no ya ti romi ti da mi ya no ya yamda wum nuni nga kase c'est quand tu man da fa bo da mi la ya woto donc ti ni ne yibon wa wata yi ti no ti nda problème tali yi gine ma mi yi kale tu man ba fi mam han so ko mi ti zo nga ma ta la lam ya la mam so ko nge ya fo nugo ye woto nugo bili ha zabni est ce que fo letin tala nuka ngon tumi wa nugo ta lafi te de ka tuni to mi ya linki di fo mara bara minga amar da roa be tuni ma para la han wat ni sababu ni mi ti anot la nina ya ro lo ma zugo min tuni nya ko to ni nkelen par woto par wara ham pire yibman toto nina wa atwemi nkelon kweda agewa suka nkwede biban kinga nina minga loto lilinti yuni bugum lagasi ya woto nina atwemi ti haman kinden tara la sampol kinde be non quoi haman kinden tara yiki amikdam ti tora wa ya wa bulika lamin son wa bi hwindi ma haman kinden tara yiki rol ma zugo yungo da wa bugum woto fa ya hambe donc kitamti ayela to a parta ya ro hantara annama dalami halti kana nay ni kitamma ti baba mayeha alitun kibe ni sam adim bi ro wa parba wusu atun ki trompe la moi ndi trompe nuit a mbedere ta lebre yide te be trompe boucher alitun mi ki problème pour attaque problème halin tiran taru sonwa yibo ali ba cancer minga donc woto fa ya hambe quoi
donc a tõe sãama pag lʋgem a sãn tar doame a tõe sãama rao lʋgem yẽ kɩtame tɩ neb ning n wat n mam ning tɩ yaa wala sẽn tɩpd ne wa rʋgmã yɛla wa raopã yãmb mi tɩ rao wã yaa testicule dãmbẽ wã la rʋg-biisã vɩ tɩ rʋg-biisã sãn be põosẽ wã tɩ põosã zãab sãn yaa sõma t'a bedrmã sãn ta normalle rʋg-biisã vɩ ne laafɩ tɩ bãmb mi sũur noome dẽnna a sẽn be be woto wã wa zog-ngã bãa sãn kẽ a kẽedame n détruit rʋg-biisã a sãn kẽ n détruit rʋg-biisã yãmb mikdame tɩ yẽ lebga problème a tʋma sã yaa bõe tɩ rao ka tar dogem sãn tɩg maan espermogramã a wat n gesame miki ay tɩ rʋg-biisã ka be tɩ yãmb yogme tɩ rao normalã a rʋg-biisã segd n ta rʋg-biis miniokobisi miniopisi la segd n ta donc sãn ka ta miniopisi wã b tagame tɩ a boogr n be be wakat ninga neda rʋg-biisã tõe n ta miniopisi wã la a vitalité wã la tɩ rʋg-biisã me vɩɩmã sẽn vɩ koabã pʋgã tõe me ka ta pisoob la a nuye yẽ me paam tɩ pagã rɩk pʋga ket n yaa toog bilg koa woto loogr poore a tõe me tɩ wa rʋg-biisã a sõora ta vitalité wa ta la yĩig la t'a sãn kẽ poglem wã bɩ tɩ n kik n kẽng falop wã tɩ tõog tɩ pʋga kẽ wã yaa toog koa donc yĩn kɩtmã sã tɩ rẽndame tɩ bãmba rãmbã b reng n zab neba tɩ b ra wa tõoge n koms rao rʋg-biisi bon wa explique niname rʋg-biisã sẽn ka be wã la a ninga wʋsg fãa yaa bãas n yõkba b yãadem wã tɩ pa tɩpe wa rao a rʋʋd sɩnegã sã yõka n kos tɩ b ka tɩpe bon a tõe me n kell n yɩ sababo t'a wa leb kãsma t'a rʋg-biisã produga maasga yãmb tõe n wilg tõnd rʋʋd sẽdga modele bala rʋʋd sẽlg nina n be tɩ sãn rʋʋd woto a wat n yaa wa sukr koom la b raa woto bãmb dãmbã ka rʋʋd sẽnege la tɩ yeelame tɩ bũmb fãa sãn tɩ pʋga bãa fãa tara a yʋʋre wa mam da tʋgs yãmb ka tɩ bãa sãn yi fãa nasaar dãmbã yaa bãng bɛdã baooda yʋʋre n kõ bãaga rɩkɩtame masã tɩ wala yãmb mim tɩ wa tõnd n boona soab tɩ rʋʋd sẽneka wã wʋsg bãngr sã bãngrã pʋga b tagsame tɩ yẽ la p n boond tɩ bõnna calcul rénal calcul la tɩ yeelame tɩ bõe la tɩ na n yeelame tɩ yaam-biisã yaam-biisã sẽn be poorã zugu wʋsg fãa kug n be a pʋga dõn kugr sã n yibe n na n sig rʋʋd kiigẽ wã n ka tõog n sigi n be wĩ ning zĩ wĩ ning sẽn yekda rʋʋd kiigã ne yaam-billa soka a tõe me yɩ sababo n wa ne nomsg buud n kõ ãdem-biigã a tõe n zaba a lʋgre a tõe n zaba a sɛɛga a tõe n zab de sikda pennã a tõe me n kɩta soaba rʋʋd gilse a tõe me wa kɩte t'a rʋʋd meng wakat ning tɩ zɩɩm yit t'a boond tɩ rʋʋd sẽnega wʋsg me ka bãnge bãasã sõma ye wala nina me boonda wala gonocoxi wa tɩ rʋʋd sẽnega rʋʋd tɩ ko-pɛɛlga yitã tɩ rʋʋdmã lebg toogã a boondame tɩ rʋʋd sẽnega donc yaoog n ka rʋʋd sẽneg ye bãa fãa ne a yʋʋre bãa fãa ne a traitement dẽn bãmba fãa tara traitement rãmb toor-toore tɩ tõnd traitne tɩ wẽnnaam sõngdẽ tɩ yolsg kẽede donc yẽ yaa wotone yẽ kɩtmã sã tɩ wala raop taaba a ka zãada a põosã sõma ye a wʋkda silip n yaa silip tagdo n yaa kẽn-kẽ ning tɩ kell n seer mep woto tõe n yɩ sabab n koms rʋg-biisã wa neb ning sẽn yũudb sigaarã a tõe n yɩ sabab n koms rʋg-biisã d ka gom kiru wa rãmb yẽla n pa gomda rãamã bãmb fãa tõe n yɩ sababo n koms rʋg-biisã rẽnd ning kɩtmã sã tɩ bãmba rãmbã fãa segd a rɩta lame surtout sẽn tɩg n yɩɩd wa ned ning sẽn tara problème kãnga wa ninga tara rʋgmã problème t'a saad n namsd pagã bala tɩ yaa pagã n saada ne examen bɛda mik rũndã raopã wʋsg me n ka le tar dogem ye yaa wotone rẽnd la a yeelame tɩ ra paa ka tar dogem sẽn tɩ yɩ dũnna yaa parce que yãmb mim yaa pag neng yaa wẽnnaam sẽn naan yẽ wã yaa rʋgmã yaa yẽ tʋʋmde yaa naturelle bũmb sẽn yaa fo menga tɩ b kõ fo ka le yaa toog yaa sɩda la rao ninge yaa toog n yɩɩd pagã bala wala ye ti rog bi ni ta million pisi l'inti vitalité ota 65% mobilité 65% par ning kabi auto aye
a bonna hanta ovulation hanta bala ti fo ha mane kin tar bala mikdam ti ayo ti wonnam han sonwe kita soma bon watrom boucher na ma fa wuso fa waya zo ngama wala ni ne min kamiti ya zo ngama parce que yami bi zo ngama manifester ni ne ba ka yembali zo ngatu manifester mi en kai yikdin sagam wuso yi atu manam tinina ya ponsan yibin sagam ni nina ya pela nina ya gewa sinra nina atu yibu ruma a problème pour be rôle pour ki boto bala les basi donc ta soba kalika en considération halta watan ki pafo wati comme ça la namsa tiam yo mimi ti ro han ta lafi e hana man ki den tari ya nan ki la yi nor kwa ba yinda lafi ki den tari lem na mi kam ti ro ko so fa kaliti o turunde parce que bu yinga abya ba damba ma ya éjaculation précoce antara yinda mi tara traitement to kayam sa bon ni ne kayam sa yo éjaculation précoce ba so ba ya vif toto anta bala ka yid minute yi o leti ro normal na a certain ta 4 à 9 minutes 4 à 9 minutes là certain mana voilà donc entre ni su ko ya soma quoi la ha ka tabuto ta anta éjaculation précoce ni ne érection molli ni ne mi nga machine mi kalitu indemari apare o tin essayer la mi essayer a démarré tayita nan king la libre le mar donc yi le ko wabrado yi awa wabrado bi bin tuta a yikti le wo kugus sin le donc wa yele bam ne bel ben tousi la tam to pam man traitement rapide ta soba woni pam la fi ni na mi a yikde mi la ka yikde somay a yikde mi ya vala wa samriel donc imi le katun man yeli donc do fa zulu sembe zarsa pour la ya yen bansi ya yen bansa kitami tini baka gomda yo on nam hadablami ni la ton bo ni ba yen na parce que la tenam tu pour kabien ni tu pour kabien no tu pour fo na ta fou les altes petit fou la fo ndat na pam la fi fo zanga ni fo no genzala abnanti ba fo la fo na ba kanam ponsi ya autre donc ya lin kite ti yibum wili ne ba abhan tu man toto ti soma tu prends ton royi soma la fille sur handat la fille sur mbanga ya yesene la yambe bon la fille sur be pass panga yam hanta pass panga yara hambe oni ya wanuna la te di gendarmerie nationale la pora yam haitam data radio optima la fille sur be optima état hatien la bala voilà ya wotoni ton les pin pharmacie Tripano a pour balla ton mbeo voilà donc il y a autoni d'accord ton les bangwani yamiti ton consultation na ma machine na ma ya zalam kayodi ton le wani machine parler en pahe tenir handat machine kanga han yikibi wa qualité a wata mi tibrika tension atatin ki machine a yelse to machine rika ataiwa a tension a yinga kama fa ngehe to bi tiken kwen ne sagal se fa zalam kayodi la ne ha jo ndi wa atima na machine taba la machine kanga akato indik tension na bala bon parce que tout na indik mi bon ana ko fausse information namba a so ba jo ndi wa tindika excitant namba kita tension monter ti am bi machine wa tinta tension monta mi mani ne mi man yelta tension sigi ti am ka bangi donc machine kan han twinge ya ni bini huwa pinda wala yibero bala ha ta midin da bala ne ba fa limna donc machine kan tum da yibero pinda ndata tin ngwa jiha yinda ya zalam banga ba tension wa a sigidam bi ya mi tension sigba ko so yilim ni ba nisa ya sida ni na zalam tum ni nga sobdam la moy man bula yam hanta a handu bala ta yam mi tension sigam la ha yunes cafe mba ni na mi a ha montu so kon tawa 18 ani nga le sobdam donc ben ya woto aha monte ya yelle aha sigmi ya yelle donc yi wa fa ta la solution namba abhanna mani tabla ma woni pam la fi bon hanna ti ngomi ya tun yibon gom kolopati o yella ya woto ka tun wa sun ka kimi bilu yam yimti kolopati wa ninda aya bara ti ni ba wusura kan kame rin kitami ti ayon tala ni ba wusuro rin kitam ti libre ni ba na ni ba halti kana na ni bi bon ta kan ti kolopati wa
ya pemsem be pour ro pemsem be pour ro ti akitam ti pour ati wa ni puzabri ati wa ni zwadra ati wa ni sinyido ni na twemi ti ya mitini tan twem ba pemsem darfa ti ala fi pemsem ya wonol pila nasi ni na ti sin lere yim ba yi nol pila nasa donc yi wa dinda gehe est-ce que atwemi wa man consultation ngehe est-ce que kolopati wa ntara ni na mitu jim ti bilifa ya zwadra bala donc woto fa kolopati wa sinremba bala kolopati wa ni bo so bona mam ti ton ka to da yura ni more tom yele ton to ko so poa ton ta ham ti ila musa handa bonti bangorse ta sadin film ni yinga maladie qui se promène voilà atwemi ndu yora siwa zabat siwa hatta ba hanka yikpin be atwen wani sababu yise atwemi ndu pora fudor pora oto wap ko hani pim dani ta fudor yora oto wasule sinra yit hal pora wan wodo fa ko pati wa hantwin tumi wakat ninga twemi zabat yubla asoba yubla mengla aru zabdi ni ta zabat yubla ndu zuga nina atinki articulation na mawsugud sa zabdi tab kami ya bunin quoi ya auto tab hanti man examen am bibi tab kan ya bumi ta soba yo ya bada sakanga ana wami tab gehe eske ka kulopati wan tara woto lo pori kulopati wa twemi zabwa lugori ti am lugora zabdam la pe ma hambe ben ka yita ana wika lugora ta zabo ya auto kulopati wa leta la tokoni bani mboti erniya talla pour han yiben para pour wa bala wa pe ma hanti wikiyon wa ya nka yitu nukuriyon rata nukur pour le jikanga ya ananta la pour wa bilu fo hon alam taluda ana para pour tu sini ya forme de pour wa tabiti ya eniya talli nyampa ni sira kolopati wa alem tala tokoni erni discal la te pour la kwaba yibi ti ya rambi ner kwense bi bon buingla hanta tokoni wa kolopati wa ma han kinti ya le pour zugo zabar pour nka bahdi alate lamta alita kwaba sukko sala ni himbe be no ahandi yin sema ha yele wami kwaba nan dugo taba ne da mana kwensa mi atim te leba kwamsa atimi wani nomso buto tole kolopati wale twimi nzabwa kila nina ya kilo ga yela zabda ngwa yilon kilo ga yimna nina atwimi nzabda kilo ga nwara de gira fa sigidum no nina bulu sigida halakara wa menga nina a vurgo da kirba wala blika point hankar kirba tele vurgo bal shondo nina ya ge wala vurgo roto donc date lam ti kolopati wa tala ton koni ba uso quoi wa arthrose na man talab arthrose ba kolopati wa atala ton koni ba kan yesa al kolopati wa litala ton kri ni wala bambon ba ni ti koko wala ban fa ya kolopati wa kam quoi date lam ti kolopati wa ha ko yinga pour maha avina da ba kateka hantipitika seti ya auto wala atimi vina mi ngoko ko to tati pour yum kateka 0 kolopati wala tin vina rami ngopo nurli ti wakat fa so ba pour anurla tumna tiliga pono de tim yela haman bala rahman bala ba ga liki din kolopati wa aya ban winga atin le mana ni do sunisi tlamba ti wakat fa yankin mi ratala yi zugo zabda mi yo yurda mi te pa tolontal solution twin tomi parce que kolopati wa ya ban winga ya bu ahambi yinga pourwa alita yinga suuda alita yinga suuda mba yinga wanga ti pemsim bilu hankin fo bile ba yelle ya konso ya tinsiga atwimi wani nongbu totol hani wa bangra pourwa wana sala wa bangra pourwa tasami tatwi wani nongbu totol bam kobisi non to ko bisi voilà donc ni kité di kolopati soba yam kala na zabla kala wa damla kala ma damla no bi ki de sodo la kala tin la katin hayi ki be pinde katin ta katin wala donc quel est le problème d'amba a ça va les bras tout le monde cap monti japon yinga fa détérioré la zang voilà yinga ba ye kale bi hinkin somay kolopati wa yaha aleta la tonkole ni wa ropa ko muso bi paraba ko muso parce que ro hankal panga ahanta lafi yimi appareil sexuel ya soma parmi ya auto donc auto afatu wa kitami to lo katali am le ni para bi pa katali am le ni rowa
ban fa tara ti to tun essayer en colliger le bamba tabrama to on pam la fi halti ya soma wala donc on est tun yiko jaha min zalim pabote ohra bumbu paboto sen ligidin waye tun wa kin je o minga mbang bunin tin taro ho tun mi machine da man tun ye teka machine han ka tun ye wani ne wati lami tin ye wa amla ko yon ka to hi ba gai machine ka tun ye ba ha fa bi dun wo zugo yi wala ni na aba he to ko lopati tara ala tam tabiyeti no tin wala yi karagan zabdi ma wala yi kirban photo de yampani ni sabla yele ya to quoi donc wakat ninga ya woto ni ndata tin wa jihami watan sona ma nyinga ka maramba sala sambebe ma machine parle na wa wala machine parle wa ayo donc machine ban fa ya opérationnel le ni ning hindat na jihatan sona labwa awata yibe o la rali quoi abata libala wa mani yo mani la machine da mata ba ngir ko petit la wendi wa bam da ma bahri wa atumi wala bam ya normal li donc inda wotoni d'accord la mandat la fi so ya l'air bo la to pour pam la fi so tuma ya yibe 8h temps zabe 17h wala dar fa zang ya woto la te ti lundi temps samedi et ha ya wala dimanche il y a yibe 8h temps 13h voilà ya woto la ton tumna d'accord donc yam yo ngom émission kan ngapo watit mimte et lebe ne taba linde bon kapa min ki wa hépatite ramba sinon bam très la neba jouer mimte voilà bon ya sida donc voilà yel bam damma yimi tala ton konni ba huso lebe ya épidémie on sait que goma yelle la wakata tudna wa ngom yinda donc yinda auto ni mam tala kwera na kon yati nibninga han ko on ba damma bam yisugu damba parce que yami ti ba damma be bon quand tu dis ma ki tam da soba ya maki la rani ga kana na yam kani wala yunwi ni wa mbon mam ni wala 3h du matin mbon mam 3h du matin mam yike ndike ntiya wa ni sidia wa mar kyanga takal solution ila yelere tinda la ndata mi ni hazab dam tin la tupro la yika tal ligidi tin mi la tan bol mam ngomi ti yibe o han twin wami ton yele la jeya yam miti ya kayunga la yamwati ya yibe o yama da bati be rafi ti yam bol mam kaso donc mam han ka twin gu yunga yam na yika yibe o wa tipiam ni gwima wana bala gwim sam ka twin di yam miti anam bi ngi sekado gu gwim ti ala fi gwim ya era yopo a han gu ti katawuto ana oli bara d'accord ti wana ma hada donc ya wuto don wakata tan sai men nagi pousser tout ngeto donc na poussa ni ba fa gilli Burkina we visa na sa fa gilli na poussa ni ba fa gilli to dam la polo ndamba ti won sa saké wakata tunale certable le consagral sin yido ton par la rapayam sen da geto wakat nga to na poussa yam barko so ton mi tiam yi wuso nzini ngesto no to na pierre yam to na poussa yam la wona ko yam fa lafi wona ko ton fa zang lafi wona ko Burkina Faso ni mbuide fa lafi te lafi sambe yal ni na fin kette ba fa zanga e taradam tan kiyeme donc to na poussa yam barka lar comptable seki ndare te won sa saké ne émission lafi sore donc e barko so wona ko ni ndare